आमी स्पेशली हे प्रेस कॉन्फरन्स आपयला. There are two reasons. One is the number of cases of COVID-19 or the virus COVID-19 coronavirus has shown a very big rise all of a sudden in Goa. It is only because we opened up Goa, or center opened up Goa, or we gave permission for the trains to halt, wherein a large number of Goans were stranded in Delhi. Some were students, some were our Goans who had gone for different works, some from Mumbai who came down to Goa, along with non-Goans also were tested positive. आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आमची मिटींग आहा आनी सगळे MLAंक तेणें आपयल्ले आहा. म्हाका दिसता गोंयकाराचे वतीन आमी सांगपाची गरज आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, आनी व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंगली सांगपाची गरज आहा प्रत्येक आमदारान. इट इज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द गोवन पीपल ऑफ गोवा दॅट we need to immediately stop the halts of the train to Goa. आमचे गोंयकार जितले गोंया भायर आसले, दिल्ली आसले, मुंबय आसले, बेंगलोर आसले, दुसरे स्टेटींनी आसले, ते गोंया पावल्ले आहा. फॉर एवरी सिनियर सिटीजन, बिकॉज सिनियर सिटीजनाक रोखडे लागता ते हो वायरस आनी तांकां कितेंय जावंक शकता. There is a matter of great concern that these trains immediately stop. At the same time, आमचे गोंयान जे stranded laborers are, whether they are working in the shack owners industry, like हे shack owners हिंगा भरलेले आहा, private restaurants, hotels, हिंका श्रमिक ट्रेन्सान खुबशे जाणांक हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर 2 ट्रेनी गेल्या, हिमाचलाक 2 गेल्या, एमपीक गेल्या, उत्तराखंडाक गेल्या काल पासून, आयज पासून एक ट्रेन वयता एमपीक परतून, फाल्यां उत्तर प्रदेशाकूय ट्रेन आहा म्हणून आयकता आमी. म्हणजे ह्यो ट्रेनी फ्री वता. हेचे भायर वेस्ट बेंगॉलाचे भरपूर मायग्रंट वर्कर्स, लेट मी बी व्हेरी क्लियर ऑन दीस, दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ गोवा, म्हणजे गोंयचे नागरीक न्हू ते, तेंची गोंयान घरां ना. They came here in search of jobs as migrants. Some are working in the hotel industry, in the shacks. हे आमचे कडेन आमी आमचे ऑफिस तांकां ओपन करून, म्हणजे ग्रुप्सांक तांकां येवन एकटे मनशान येवन रेजिस्टर करपाक म्हणून आमी दिल्ले. आमचे कडेन डेटा अरावंड हॉटेल ओनर्सां कडेन काम करता ते अरावंड 850 जालो काल पासून. हे सगळे शॅक्स, प्रायवेट रेस्टॉरंट्स अँड फ्यू ऑफ द हॉटेल्स हू एट वेस्ट बेंगॉल. वेस्ट बेंगॉलाची आजुनी पासून श्रमिक ट्रेन हिंगासून वचना, जे आजुनी पासून परमिशन मेळना, एकूय ट्रेन वेस्ट बेंगॉलाक वचोंक ना. सगळे स्टँडर्ड आमचे कडेन आयज डेटा जो कलेक्ट जाला, आयच्या डेटीक 1551 or 52 people have registered to go to West Bengal. 1500. So a one full train can go. The shack owners and the hotel owners have decided to even pay the money, sending trains from Goa, like how the other states are doing. Maharashtra is sending truckload of migrants, trains full of migrants, whatever way means they can send, including buses they are sending. आयज एक बरी गजाल आमी केल्ली आहा की बसी आमच्यो गोवा टू कर्नाटका गेल्या, अप टू द बॉर्डर, both the borders, and dropped them up to the border, and their buses have taken them. So we are free as far as Karnataka is concerned. कर्नाटकाचे सगळे लोक गेले. आता उरल्या पळय ते हे सगळे वेस्ट बेंगॉल, बिहार, थोडे ओरिसा, यूपी फाल्यां वचपाचे आहा. A lot of people already started getting. We are taking in a train. If the train is going to stop every day in Goa, this is what is a matter of concern. The Honorable Chief Minister has to have so much of quarantine facility. COVID hospital has to become big. म्हणजे तूं जर आमी जर व्हायरस भितर घेतले, आमचे कडेन तितली हॉस्पिटलां रेडी आसूंक जाय.
to treat the patients. Goa being a small state, आमचे कडेन limited doctors are, limited nurses are. We cannot invite people from other states to come and get admitted in COVID hospitals here in Goa. So this is what we have to stop at the moment. To our Honorable Chief Minister, we will also tell Honorable Chief Minister to speak to Collector North and to Mr. Kunal, who is in charge of COVID-19, where he arranges trains and everything, and we'll give them 4 days time, especially to the secretary, that is Mr. Kunal. 4 ते 5 दीस मॅक्सिमम ना जाल्यार आमकां तांकां बशी करून धाडचे पडटले. These are only in 2 states, because other states have already given us, the government has arranged free transport of trains from Goa to Himachal, Goa to Jharkhand, Goa to Jammu Kashmir, Goa to Madhya Pradesh. हिंगासर सगळ्याक आमकां ट्रेनी दिल्ल्यो आहा. इम्पॉर्टंट आहा पळय ते वेस्ट बेंगॉल, एंड वी हॅव द हायेस्ट नंबर. शेक ओनर्साचेच 1500 आहा, आनी रेस्टॉरंट्स एंड रिसॉर्ट्स एंड हॉटेल्स 1531 are registered over here, plus today another 20-25 are come now in the afternoon, so around 1550. If within 4 to 5 days train is not arranged, then we will have to arrange buses for them to go from here to West Bengal, because they cannot stay here anymore. Besides these numbers, if there are more migrants, labor force who are in Goa who do not have money also, and they are going to West Bengal, and if there are seats, we will pay their money. अशें ना की आमी तेंचे कडेन पयशे ना जाल्यार आमी तांकां हिंगा दवरतले. आय एम रेडी टू पे द मनी, बट तांकां एकदां वचोनी. लेट देम गो बॅक टू देयर हाऊसेस, बिकॉज they had come in search of work over here, job over here, daily wages or whatever they have come in. But the restaurant owners, the shack owners association have contributed from their side. आमचो प्रेसिडेंट बाब क्रूज साऊथ गोवासून येयल्लो आहा, आमचो बाब जॉन लोबो आहा, लॉरेन्स आहा, एंड्रू आहा, बाकीचे हिंगा सगळे आमचो सालुजीन आहा. हेंच्यांनी आपले आपले जितके शॅक्स आहा तितल्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें आहा तांकां धाडपाक. बिकॉज मिस्टर कुनाल, हू इज इन चार्ज ऑफ COVID-19 this in Goa on behalf of the state, who coordinates with the center, and immediately we want these migrants, these laborers, these people who are working in Goa to be immediately taken back to their state. कित्याक ते आयज फ्रस्ट्रेटेड कशे जाल्ले आहा. ते वयता थिंगा कलेक्टराच्या ऑफिसाच्या फुडल्यान वयता, आमच्या ऑफिसाच्या फुडल्यान येता, ते म्हापसा कलेक्टराच्या ऑफिसाच्या फुडल्यान वयता, डेप्युटी कलेक्टर. म्हणजे ते ऑथॉरिटीजांक सांगूंक सोदता की आमकां एकदां घरा धाडा म्हणून. वी कॅनॉट स्टे एनी मोर लॉंगर इन गोवा. दे नो दॅट द रेन्स आर देर जस्ट अराउंड 10 days अवे, आनी तेन्ना आनीक त्रास जातले. दे वॉन्ट टू गो बॅक टू देयर नेटिव्ह प्लेस. सो माय रिक्वेस्ट एंड आवर note also, our letter will go from our office to directly to the Prime Minister's office to immediately take note of this. कित्याक ह्या पयलीं आमी जितकी लेटरां केल्ली प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस आमकां रिप्लाय येवन ती कामां जाल्ली आहा. एंड आय एम व्हेरी थँकफूल टू प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस, बिकॉज जितकी आमी आमचे ऑफिसांतसून धाडले तेणी आमकां ऑब्लायज केले. म्हाका वेस्ट बेंगॉलाची ट्रेन, ओरिसाची ट्रेन इमिडिएटली जाय. आमकां गोंयान जे ट्रेनी भायरसून येतात त्यो स्टॉप जाल्ल्यो जायो इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. आमचे जे लोकल पॉप्युलेशन आहा तांकां आमी ह्या व्हायरसा कडसून पयस दवरपाक बॉर्डर चॅकपोस्टाचेर CRPF घालपाची अत्यंत गरजेची गजाल आहा. म्हणजे खंय खंय आमचो बॉर्डर चॅकपोस्ट आहा थिंगा एकूच CRPF उरलेले आमचे गोवा पुलीस एंड 1 CRPF. म्हाका दिसता आनीक टायट मेजर्स घेवपाची गरज आहा, so that nobody can enter the state just like that. आणि येवपाचे आहा ते इटालीकसून जे आमचे सीफेरर्स जावं बाकीचे कोण आनीक येवपाचे आहा विथ परमिशन्स ऑफ MHA, who will be quarantined in facilities which government will tell them or has made arrangement for them. आमी जर तर ट्रेनी चालूच दवरल्यो जाल्यार एवरी डे जे लोक समजता गोवा सेफ आहा, जे इंडियन सोजमता गोवा सेफ आहा, आमी गोंया या. आमचो कोण तरी फ्रेंड आहा, आमचो कोणाचे तरी सोयऱ्याचे फ्लॅट आहा, आमचे कोणाचे तरी आनी कितें आहा,
एकोमोडेशन आहा तितून आमी वचून रावया आनी आमी सेफ उरतले अशें करून ते जे आपल्या गांवांसून पोवंक सोदता आनी हिंगा येवंक सोदता ते आमी स्टॉप करपाक जाय आनी त्या खातीर आयज एक मोतान सगळे आमदार आमी चीफ मिनिस्टराक मेवता हेच सांगपाक की तूं हें बंद कर. वी वील नॉट अलाव अ सिंगल ट्रेन टू हॉल्ट इन गोवा. जे आयज केसीस 36 जाले ते आनिकूय वाडपाचे आहा जे रिपोर्ट्स एवेटेड म्हणून दाखयता. जे ऑलरेडी इंडियन लोक ट्रेनीनी देंवल्या तितून आनीक रिपोर्ट्स वाडपाचे आहा. रेडी टू पे द मनी फॉर देम टू टेक ओवर देर. आमच्या शेक ओनरांनी प्रायवेट रेस्टॉरंट ओनरांनी हॉटेल ओनरांनी डिसायड केला की वी आर रेडी टू पे अँड वी आर रेडी टू बुक द ट्रेन. सो अजून पासून आमकां ग्रीन सिग्नल मेळोंक ना हांकां ह्या लोकांक परतून धाडपाक. म्हणजे ट्रेन तुमी हाडून पयशे डिपॉझीट करा आनी ह्या लोकांक वचून न्ही. नाव श्रमिक ट्रेन्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. अजून पासून ती ट्रेन आमकां अरेंज जावंक ना म्हणून आमी रेडी आहा पे करपाक. कित्याक एकदां ह्या लेबरर्स जे आयज शॅक्स बंद जाल्या, शॅक्स ऑलरेडी बिचा वयली काडली, तांकां जागो ना रावपाक, ते खंय तरी रेंटेड एकोमोडेशनान आहा, ते शेकाच्या फाटल्यान प्रायवेट प्रॉपर्टीन कोणाच्या खोपीन रावता आनी खूब प्रॉब्लमां जाल्ली आहा. आमच्या लोकलाकूय त्रास जाल्लो आहा, आमच्या शेक ओनरांक त्रास जाल्लो आहा. दे आर रेडी टू कंट्रिब्यूट मनी. दे हॅव ऑलरेडी contributed from their side and they are ready to send them back to West Bengal. अशी वेस्ट बेंगॉल आणि ओरिसा हे दोन जाग्याचेर श्रमिक ट्रेन्स नॉट अवेलेबल and we have a data of 1551. We have a data of Orissa of around 850 laborers who are working in the hotel industry from Orissa. हे दोन जाग्यार आमकां अजुनी पासून ट्रेन मेळोंक ना. आयज आमचे मागणे आसतले चीफ मिनिस्टराक and also to Mr. Kunal, who is in charge of the entire state of Goa, to coordinate with the center and the COVID-19 as a in charge सारको. आमकां मेसेज येयली की बेंगल, ओरिसा, झारखंड, यूपी ट्रेन वचना म्हणून तेमचे गव्हर्मेंटान कांयच करूंक ना म्हणून. तेन्ना हांवें आमचो जनरल सेक्रेटरी जॉन लोपाका फोन मारलो. कशे भाशेन जाता ते भाशेन मायकला लागीं अपॉयंटमेंट घे, मायकला लागीं उलया आनी मागीर सीएमा बरया म्हणून. मायकलान आमकां सीएमा बरयलें. मायकलाक इतलें सांगलें, जरी तर गव्हर्मेंट तरी अरेंज करिना जाल्यार पयशे आमी फारीक करता, तुमी पासून कांय करनाका, हालीं आमकां ट्रेनी अरेंज करून दिया म्हणून. कित्याक आमकां खबर आसा हे सिजन एक सर काबार जालें, हे आमचे भुरगे घरा वचपाक सोदता आनी आयज ती आमचे लागीं येवन रडटा. तेच न्हू दुसरे पासून येवन आमकां सांगता कशे भाशेन आमकां घरा धाड. आनी हे पयशांचें कलेक्शन जे आमी शेक ओनर्स जावं प्रायवेट शेक ओनर्स, बीच शेक ओनर्स, प्रायवेट शेक ओनर्स, रेस्टॉरंट ओनर्स आमी कलेक्शन करपाक गेला. हातूंत मायकल कित्यातूच ना. मायकलान ना म्हण पयशांचें आमकां सांगोंक ना, कांय सांगोंक ना. हे पळय आमी सांगलां आनी इवन सीएमाक आमी सांगलां आमकां ट्रेनी अरेंज करून दी, पयशे आमी दिता म्हणून. सो in only two states, West Bengal and Orissa. Remaining trains are free. स्टाफूय चोय सगळे स्टाफ म्हळ्यार कितें स्टाफ सगळे सारके आसना, एक सारके आसना. आयज आमच्या गोंयांत उराक मेवता सगळे. आमचे होलसेल वायन शॉपां ओपन जाल्या, ते जाय तशे पागार दिले म्हणटा जाय तशें पिता. कितें जालें जाल्यार आमी रिस्पॉन्सिबल आसतले फाल्यां. सो आमकां हेंचे रिस्पॉन्सिबिलिटी नाका म्हणून हे त्रास करता म्हणून आतां थोडे स्टाफ आमकां त्रास करपाक लागले पिवन. कित्याक तेंकां काम कांयच ना, बेकार आहा. सो जाय तशें ते पिता आनी रस्त्यार भोंवता. सो फाल्यां तेका कितें जालें जाल्यार कोण आमकां ब्लेम करतले. सो आमी आतां इनिशिएटीव घेवपाक सोदता तांकां घरा धाडपाक. सो आमी मागता गव्हर्मेंटा लागीं जाता तितले बेगीन. आनी एक पास कॉमेस जालो जाल्यार ते आनी आमकां हातीन मेवपाना. कित्याक आमी तांकां दवरपाक शकता एक कडेन, पूण तांकां बांदून दवरूंक शकना. सो एक रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटा कडेन जाता तितले बेगीन हे दोनी स्टेटीचे पयले आमकां दिवचे. आनी हांव देव बरें करूंक म्हणटा मायकलाक, कित्याक ताणें आमकां इमिजिएटली सीएमा बरयले आनी सीएमान आमकां एक एश्युरन्स दिलें की आपण तुमी पयशे रेडी करा, आमी ट्रेन दिता म्हणून. सो हे आशेन आमी इमिजिएटली सगळे शेकवाल्यांक सांगलें तुमी पयशे रेडी करा.
आतां स्टाफाचे घेवपाचे वो शेक ओनरांनी दिवपाचे रेस्टॉरंट ओनरांनी ते आमी डिसायड करतले कोणें दिवप ते पूण लास्टाक ट्रेनीचे पयशे दिवपाचे आनी ते मनशांक व्हरून आमी सोडपाचे तेमचे घरा तेय वचपाक रावता ते आतां कायज म्हाका एकलो म्हाजो बेंगाली स्टाफ पात्रांव आपल्याक सायकल दी म्हणटा आपण सायकल घेवन चल्लो म्हणटा बेंगाला हांगासून बेंगाला ओटलें जाल्लें आहा पळय सायकल घेवन वयता म्हणटा आपल्याक एक सायकल दी म्हणटा सो तेय तेमचे फॅमिली बरोबर वचपाक रावता They are not from this 1,550 चे स्टाफ त्याचे भायले सगळे जे पळय हांगासर कालांगूट कांदोली मायग्रंट्स आहा पळय फ्रॉम सालिगांव, मोर दॅन 5,000 गोवलेले सो हेचे भायर हांगासर इतलेच एरियान आनी इतले हजारांनी लोक आहा फूल गोंयान भरपूर आसतले तर आमची विनंती आहा गव्हर्मेंटाक मातशें आमची ट्रेनिंग कर आनी तेंचे ट्रेनिंग मातशें अरेंज करून आमची सो 2 म्हयने तांकां आतां आमी पागां घालता प्लस जेवण हाड दिता आनी तरी तर आतां वचोना घरा आनी 1 म्हयनो 2 म्हयने उरतले आमी तेका लागून आमचो डिमांड आसलो सीएमाचेर तांकां जाता इतले ट्रेन घालात आनी तांकां घरा वचून तेंचे पयशे वचपाचे आमी फारीक करता सो इट इज अ बीग बर्डन फॉर अस कित्याक ते गरीब भुरगे ते आमी कामाक आहा तांकां हेल्प करपाक लागून आमी पयशे दिवन तांकां भायर धाडून करता घरा धाडून करता सो इट इज नॉट दॅट वी आर सो इफ यू फिगर जाल्यार आमकां भितला प्लस यूपीचो आमकां 340 झारखंडचे आमचे स्टाफ आहा 198 आसामाचे आहा 196 स्टाफ आमचे लागीं बिहारचे आहा 146 नेपाळाचे आहा 549 महाराष्ट्राचे आहा 38 राजस्थानाचे आहा 28 छत्तीसगडाचे आहा 19 पंजाबाचे आहा 26 आनी एमपीचे आहा 22 हे आमचे स्टाफ आमी दुसऱ्यांचे नांव कोणाचेच घेवंक ना फक्त आमचे हॉटेलांचे रेस्टॉरंटाचे स्टाफ तेंचे आनी हेंचेच आमी फारीक करून आमी पयशे फारीक करून हेंकां घरा धाडपाक करता सो हे मिसअंडरस्टँडींग जाला जे आमी हेचे डेली वेज वर्करांचे घेता आनी कोणाक घेता मायग्रंटाचे दॅट इज रॉंग आमी ते कोणाचेच पयशे घेवंक ना आमी जोण एकले ओनरां हेंचे कोण आतां आमी फकत वेस्ट बेंगाल आनी ओरिसा दोनूय ट्रेनचे पयले स्टार्ट केलेले आनी इन फ्युचर जेन्ना दुसरे ट्रेनी आमकां मेळटा ते फ्री ते फुडें हें करपाचें सेक्रेटरी चॅपनीज वेलफेअर सोसायटीचो आमी आमची शेकां स्कुली बंद जाली आनी शेकां मोडलीं आमी आनी वो लोक थोडो आमच्या किचनांत हाडलेल्यान किचनांनी भितर रावता लोक आतां 31st इज द लास्ट डे आमकां शेकां बंद करपाक 31स्टाक तो शेक बंद केलें जाल्यार रावपाक थंयसरूच लुगार आसतना तेका लागून आमकां जाय आसले हे भुरगे एक पार तेणी घरा गेलेले आमी आतां फिगर काडलो सगलो वेस्ट बेंगाल 1,500 ऑलमोस्ट 40 ओरिसा ऑलमोस्ट 850 आहा सो हे 2 स्टेट मेन आहा उरलेले सगळे स्टेटीचे आमचे लोक स्टाफ आहा हेंकां आमी घरा धाडपाक ट्राय करता जेन्ना आमी सीएमाक वीथ मायकल लोबो आमी सीएमाक मेळपाक गेले सीएमान सांगलें आज तेंची सगळे ट्रेन्स येवंक ना आनी तर तुमकां जर जाता घडटा तुमी फारीक करात आपूण ट्रेन दिता तांकां भुरग्यांक वचोनी सो आमी शेक ओनरांनी रेस्टॉरंट ओनर्स हॉटेल ओनर्स 2 states या हॉटेल ओनर्स आनी वॉटर स्पोर्ट्स आनी सगळ्यांनी एकठांय जावन आमच्या स्टाफाचे पयशे काडले आनी आयज हांवेनूच तांकां हांगासर मायकल लोबोच्या ऑफिसाचे भायर या सांगले ते आमी कलेक्शन करून वी हॅव टू गो एंड डिपॉझीट द मनी म्हणून पूण ही मॅसेज व्हायरल जाली आमी कोणूच दुसऱ्या लेबराक लागचे कोणाचे पयशे कलेक्ट करपाक कोणाचेच आमचें इंटेंशन नासलें कित्याक आमी आयज आयकलां विडियो सर्क्युलेट जाता की कलेक्टराच्या फुडल्यान मायकल लोबोन पयशे मागले मायकल लोबोन कोणाचे पयशे मागना आमी खूद शेक ओनर्स रेस्टॉरंट वॉटर स्पोर्ट्स 5 स्टार even including 5 star hotels have contributed their money for the staff to send them home सो हितून हांव इतलें सांगता हितून कोणाचे सरकाराच्या हितून येना पूण आमचे ओन पयशे काडून आमी हेंचे गेला आनी थंयच्या डेली वेज लेबरर आहा पळय तेंचे पयशे घेवंक ना आमी पूण ते तांकां सांगला जर तुमकां जर जायना फारीक वचपाक न्हू आमी आमचे जागो घालूंक धाडटा म्हणून सांगला